ko aminana ka datugu bi karamɔgɔkɛ dɔ fɛ n'o ye Mulayi Hayidara ye o min ye morikɛ ko ka a muso daraki ka bɔ a bolo an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ awa muso yɛrɛ somɔgɔw ka du de kɔnɔ n'o ye Mariam Keita ye ale min fɛnɛ bɛ yen ni u ko a bɛ kaso la bi nka bi an nana se famille yɛrɛ la nɛgɛjuru tigɛyɔrɔ ye fanda ye basabu ni furu bɛ k'anw fɛ yan jamana kɔnɔ a bɛ daminɛ kabini du de kɔnɔ an bɛ maa min kɛrɛfɛ ale bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ an ɲɛna an bɛ bangeda ni waati in na maakɔrɔ i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu i ni ɲantuma. Ne tɔgɔ ye Boubacar Keita ne ye sɔrɔsi kɔrɔ ye n ye san 30 kɛ sɔrɔsiya la o de ye Ala sago ye Boubacar Keita e ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye wa ye san 30 kɛ sɔrɔdasiya la an bɛ se k'a dɔn Mariam Keita ka min ka kuma bɛ senna bi ani Karim Tarawele ani Mulayi Hayidara awa a kisa i bɛ min dɔn a la i k'o fɔ an ɲɛna aw fana ni Mulayi ni ɲɔgɔn cɛ kana se min ye Karim Tarawele ma i k'i da don a la i k'a fɛsɛfɛsɛ an ye. Ayiwa o tɛ baasi ye ne y'a ɲini silamɛ jama bɛɛ fɛ u ka nin lamɛn kuma caman fɔra arajow la ne yɛrɛ b'a bɛɛ lamɛn hali ne de yɛrɛ denw ye dɔ fɔ ne ye Mariam Keita ka furu ko ye Mariam furu fɔlɔ tɛ nin a furu filanan de ye Karim ta ye. A mun ye fɔlɔ an bɛ hakɛ to nin kɛ. A Mariam fa dɔgɔkɛ de ye ne de mɔna fa bolo ka bɛrɛ fa ma muso furu fa dɔgɔkɛ de ye ne ye u ye Mariam don furu fɔlɔ min na o cɛ ye polisi a ye den kelen sɔrɔ yen a ye nin ko sugu de kɛ o y'a labila o y'an yɛrɛ fanicinin mɔden a tun est-ce Dirisa de tɛ maintenant o y'a furu fɔlɔ ye o de y'a furu fɔlɔ ye o ye polisi ye o minɛnw taara di ne ma Kati o y'a sɔrɔ ne ka retraite ma se ne de taara o la ne ni n kɔrɔmuso in bɛ kana jigi la tɔgɔ ye Naɲagale ne n'o de wulila ka taa minɛn ninnu di Kangaba Mariam wolofa yɛrɛ ma mun minɛ cɛ fɔlɔ min y'a furu o ka minɛnw ne taar'o di parce que ne k'u ma ko nin furu min filɛ nin ko ne da t'a la u kana ne da don na fiyewu ne y'a d'u ma u ni ne dɔgɔkɛ a tun bɛ baara kɛ Transarari la ko Segu Keita a banna sisan u n'o jɛra k'o furu don don dɔ nana se Nuhu a burankɛ n'o ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ ye a tun dira min denkɛ ma polisiki don o de y'a ta ka taa bila so k'olu tɛ s'a kɔnɔ y'a labila o kɔ de fɛ ne nana mɛn ko cɛ dɔ y'a furu cɛ ye ne t'a dɔn a tɛ ne dɔn ne yɛrɛ ma ɲinini ko la ne y'o ko to yen ten jɔnni y'o furu siri o furu de sirila Kanajigi la Jɛngɛnɛ Keita ninnu de jɛra a kɔrɔkɛ ninnu de jɛra k'o furu don k'o denfa kɛ Lamini min ye journaliste ye k'o denfa ko min fɔra ɲɛna dɛ o de fɔra ne ɲɛna a ma kɛ ɲɛna a ma sara n na o furu donnen n'o de ye Karim ka furu ye sisan ni a furu filanan ye o de tun ye furu filanan ye sisan o furu kɛra depuis 2014 Karim ma papier k'a la a ma mairie k'a la somɔgɔw yɛrɛ ka musow ka kuma la ko Karim yɛrɛ somɔgɔ si ma ye o furu yɔrɔ la min fɔra ɲɛna dɛ parce que a ma kɛ ne ɲɛna an bɛ satɔ de ne si bɛ san 60 la bi ne tɛ se ka nkalon tigɛ ko kɛlɛ dɔ donna u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ min donna u ni ɲɔgɔn cɛ ko Karim ko k'a y'a ba ka tafe siri Mamu na Mamu bu de bɔr'o la ka taa damandaw bɛɛ la a taara damanda ninnu bɛɛ la ka taa yaala a seginn'o de la ka na Jɛngɛnɛ Keita ka so a kɔrɔkɛ o min ye u fa denkɛ fɔlɔ ye a nana Jɛngɛnɛ Keita de ka so a nalen Jɛngɛnɛ Keita ka so Jɛngɛnɛ y'a gɛn Jɛngɛnɛ kɛlen ka Kanajigi la kɔni o de y'a gɛn o gɛnni de y'a se Lamini Keita fɛ logement sociaux la Jɛngɛnɛ sɔrɔla o la ka ne wele ne ko a kɛra cogo di e bɛ ka taa min k'ale bɛ ka taa Lamini fɛ yen ko Mamu ka koɲa la ko Mamu bannen don a cɛ la
ko donc ko asaka sunguruba kale kaso ale jangina dia ne wule ka foni mun de ne ta kalama mamu gene kalama donc mamu de tora jangina ke ta fay o chokola Lamine ke ta fay o chokola ni ani mulay yi ñokoy ne te mulay do le ta do ma deli ntuma deli kay nte karim don ci wumna de nte mulay fana do ci wokelina ma ko rambe fega ñini ngale min kila ni yorena amba fega doy ko o kera depuis 2014 ani karim ga ñogonye ka furuke o furu sirla kana jigila on ga ni karim ye ñogon bla o 2014 kelen de la wa unya chuguri ay 2014 ko fe ne ta abda sabina to don le me karim kele ka afuru ni furu yobo yabara furu de sarasawa ou bien min de doa am fe ko do furu be sake ni karim ko kaya baka ta fe sirala silama ya yere la ni ko ki baka ta fe siri musola allo o kisa ka gele moru yere bul o mamu nane sola ay sanjul de ke umi ama sambo sobli ka soro karimu mana no fe ko atara lim ga sangile ni kalo sabali ke sangile ni kalo saba abe yala la donc ani mulay kele ka nyoy lamine fi logement social là maintenant ni mulay benafola ale ni mulay di benafola mamu yere ka ceen ni le mulay yekuy ka ko mulay yala wuye nyogon bendi ku kele nga nyogon be ko mulay yala yo mi fora nyana de ko mulay yala jo amason joli man nere bato man de ko mayon fana be logement social we lamine dim soyi ku bo la ka do sokono mulay tuguru ko mulay tugule ko wunna la kana do sokono mulay dona ka folike ka yingali ko yande au ka soya ko yande ka soya na do ne kama lamine tinte on mulay tara atari la ben ka senkan anale o la ay lamine de soray ka sor ki présenter lamine na ko lamine de ni nu lamine ko kale koroke dingu kale koroke di mam ye quoi c'est la dimso y do yi bon au comment voler c'est ça ko mulay ko ale ba fe furu la ale muriye ale te jene akele ale ba fe ka furu ni fu mo ka furu ta kuna ko o ka fo ale be woro ba ma lamine ko ma ko ale koro bi amina koro ni nyininga donc comme mamu fa be yoro ni mina bi mankene artiste ka kuma amangana tsika kuma we wulu fire di o be mi abu ka la jigila ya abi mbe gabratul la wudu na pati wana ambulance na na ka bokanga ba abe me présentement be kana jigila mune balé la diabète de balé fana maintenant ñene wuli kanin yini nga ko mamu ko cigo ya ne woni te foi do mamu ko la ne te foi do la ko ako chedo bole mba no fe on ne ngugu renseigner ngo nyame ka fo ko karim to ko do nyafu ngo nyame muso de dade mo si mawuli kana ne segere ka fo ne ko karmi mamu fu ne afa do ne nya fay tuna an ko ke do re be uti son ko akuma nu saraw law uti son ki dada la o be kan wa min dale me mamu fa kan o be at me baraka hot balé la fene be retraite la sa donc mo saraw la mu te fo saraw la ba jo ni mamu fa kibe te balaou de bounia oui c'est pas là il faut qu'à double donc mam ko problème ne da donné à la sur la moulay di non parce que au lieu à nyangala ite aka foli ko moko tako ya la be inde ka ne ka yoro ira nuna ne ka yoro ko fon nuna na ni nyini en un dimanche ça ça ni o be ka 2017 na una na ni nyini a maintenant où il y a des yoroy au terrain mo bla parce que ne be sigi magasin la do la ka baroke ni mo bla ka tane wuli ne nana wa jeliba yi dama tiga ne no ngo jeliba ngo ne ko ni ne a mamu fa doy bo bibi na mi me kuma wula tiga ne de do ngo me en plein yoro ni mina ni 600 mamu nga ko ne tika a di mo ma tin ku fe ngo ka gele ne parce que ni muso furu la silamaya la furu bora kuna wa furu ma bwa kuna wa ne to do donc o ka to me nyini ngalike
u ye o don di ne ma o dimanche di ne ma ani lundi ne ye ci bila ka taa Kaŋaba n y'o f'i ɲɛna cogo min na ko n fa tɛ se ka ko latigɛ baw de ye nin ko suguru a ba yɛrɛ ye ne wele a ba ko ne ma ko cɛ tɛ maa min bolo ko ni mɔgɔ y'a fɔ a ba tɔgɔ ye mama Sugore ko o bɛ Kaŋaba ye a bɛ ayi a bɛ Maninkɔrɔ président ba a bɛ Maninkɔrɔ parce que maa min kɔrɔkɛ sen karila o banabagatɔ kɔrɔ donc o ko foyi t'a kunna ko parce que cɛ min y'i labila ko n ye n ba ka safe siri la ko yala kɔni o furu bannen a ye san kelen ni kalo 3 de kɛ a bɛ yaala la a kun fɛ cɛ mana ɲini so kɔnɔ cɛ mana ɲini an yɛrɛ de ye mɔgɔ bila ka taa cɛ nɔfɛ cɛ ko k'an ka to yen ko n'a sɛgɛnna yaala la k'a bɛ segin ale ma cɛ ko di Karimu da de ye o a ye mɔgɔ bila ka taa mɔgɔ an ye mɔgɔ siɲɛ joli an bɛ a ye jɔnniw bila ka taa mun y'a furu sogolo mun y'a furu don parce que Karimu bɛna baara kɛ Bamakɔ yan weekend fɛ a bɛ taa ka pharmacie la Kaŋaba donc k'a kun bɛ a bɛ i profiter ka maa mun ta ka taa n'o ye Kaŋaba ye n'u bɛ segin u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ. Karimu yɛrɛ bɛ taa baara de kɛ Kaŋaba a ka pharmacie de bɛ yen pharmacie de bɛ Kaŋaba awɔ n'o tɛ a bɛ Karimu yɛrɛ bɛ baara kɛ école de médecine na k'a bɛ cours ji ye ne tun t'a dɔn dɛ bon nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa ka na se furusiri ma Mulayi ka furusiri ma yan furu bɛ Mulayi ka woro ni ne ninnu labila u nana n'u ka woro ni fɛnw bɛɛ yan semaine kelen yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ donc ne ko ma n ko nin ko ka teli nka n ka sumaya furu telimanba n k'a ma ɲi u ko non ko u t'a fɛ sunkalo ka se ka sɔrɔ a ma kɛ parce que nin bɛɛ kɛra sunkaloma kɔnɔ de la ne ko ye tiɲɛ ye ko sunkalo sera ka ban ne sɔrɔla ka n dɔgɔnin wele ka denbaw wele k'u ɲininka sisan bon an bɛna mun de kɛ aw ka furufɛn ye mun ni mun de a y'o fɔ ne ye ne k'o fɔ Mulayi sinon wɛrɛ tɛ fɛn dan nɔ tigɛ dɛ u ko la ko 70,000 ani kɔgɔbɔrɔ 4 u y'o de fɔ donc Mulayi fana ka mɔgɔw y'o bɛɛ bila ka na o don kelen 70,000 ni kɔgɔbɔrɔ 4 u y'o de bila ka na olu y'o bɛɛ bila ka na o don kelen jeliba nana n'u ye ne y'u wele ne ko maa mun ka furufɛnw nana n b'a kɛ cogo di ko ni don min bɛ bɛn ninnu ma u ka furusiri la ko an k'o maa kɔnɔ e ye jɔnniw wele ne Kaŋabakaw ani Bamakɔkaw parce que an ka ca maintenant ne kɛlen k'o ci bila u ye ne yamaruya sa ne ka sira di ninnu ma u k'u ka furusiri ne ma furu in siri n kun fɛ dɛ seerew bɛ na yan n y'a mɛn arajo la ko Baginedakaw banna ka furusiri nkalon don dɛ mɔgɔ min y'a fɔ fɛn min ne y'a tigi to n'an ta wele sugu bolo a tigi ye nkalon tigɛ pour que an b'o fɔ yan furusiri mori nin b'a dɔn yan furusiri mori a sirila misiri kɔnɔ Bagineda yan a ma siri misiri kɔnɔ a sirila ne ka du kɔnɔ yan k'o da mun kan yan furusiri mori tun taara Kela misiri dayɛlɛ la donc nin ko ninnu nana fɔ ale kɔ an y'a ɲini mɔgɔ si tun ma sɔrɔ k'a fɔ an ye k'a taara Kela fo ninnu ka délai surunyalen sisan o de ye alimami ye wa ou bien cogo di alimami denkɛ don mais ale de bɛ mɔgɔw laseli ale de bɛ furusiri kɛ parce que alimami yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ye Bagineda yan donc ale ko sa ko furu cunnen parce que misiri commission min bɛ misiri bolo olu ye loi min sigi tile 15 de bɛ kɛ ni tile 15 kɛra sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ muso ka position ye min ye k'a dɔn ni cɛ wɛrɛ t'a nɔfɛ voilà ale y'o de fɔ ko donc ka cunnen nin cogo la sa k'ale tɛ se k'o furu siri ko hali ale tɛ se k'a fɔ a fa ye ko n'a y'a fɔ a fa ye k'a fa b'a kɛlɛ ne ko la sa n ko bon mɔgɔw bɔra Segu ka na mɔgɔw bɔra Kaŋaba ka na mɔgɔw bɔra Bamakɔ ka na bon siyɔrɔ tɛ ne bara yan ne bɛ n'olu mara cogo di n k'an b'a kɛ cogo di donc an furusiri jama de kɛra ka yanfa maintenant olu ko k'an ka furu siri ni nin wagati tɛmɛna u bɛna misiri mɔgɔw ka n'u ka papiyew dilan an y'a k'o cogo de la misiri ye papiye dilan la fana misiri ye papiye fana dilan la papiyew bɛ yen o papiye bɛ yen ninnu bɛ ne arajo la kuma bɛɛ la
an ma kuma an ma mɔgɔ wele n'a tun ka d'an fana tun bɛ weleli kɛ arajo la ka min fɔ bɛ maamu ko ni karimu ko la k'a f'u ye bon yanni n panna yɔrɔ dɔ kunna yanni n ka furu siri fɔlɔ a la veille furu siri kɛra juma alamisa don karimu ye ne wele ne ko k'e ye jɔn ye k'ale ye karimu ye ne ye karimu jumɛn parce que ne yɛrɛ dɔgɔnin n yɛrɛ wolo dɔgɔnin dɔ bɛ yen ko karimu a kunkolo man ɲi kosɛbɛ ne ko karimu ko jɔn ye ne ka numéro di e ma k'ale y'o ɲini Ɲanginɛ Keyita ninnu de bolo non n ko e bɛ ne wele k'a da kun jumɛn de kan o y'a sɔrɔ a ma deli k'i wele yɛrɛ a y'a sɔrɔ a ma deli ka ne wele sɔrɔ a y'a dɔn sisan ko Mamu ka furusiri ye sini ye k'ale ye Mamu cɛ de ye ne ko Mamu cɛ ayi n ko ne t'e dɔn n ko est ce que e delila ka ne ye ko ayi i y'a dɔn i ma deli ka n ye i tɛ n dɔn fana n ko ma f'i ye ko nin si ma kɛ a bɛɛlama bɛ yen ne ko bɔn Karimu e ka nin furu ne tɛ se ka nin zan minɛ nin tɛ don ne kun ma ko ne bɛ min f'i ye n'i ko k'e de ye muso ye Mamu ye Mamu cɛ wɛrɛ bɔra Mamu kɔ ne y'o ka fɛnw minɛ ne wa ne bɛ Mamu furu siri o ma bi n b'a furu siri a ma sini ko mun y'i ka furu sogolo taga olu fɛ k'u k'i ka furu nafolo segin i ma ko ne ko ten n ko nin bɛɛ kɛra mun na e y'a dɔn k'a fɔ mana fa dɔ bɛ Bagineda yan mun na i ma na ka n'i yɛrɛ ko fɔ ne t'e dɔn e tɛ ne dɔn a ko la ko non ko furu tɛ kɛ furu kan n ko furu kɛra furu kan n ko parce que ni e ta in tɛ furu ye e muso labila k'i ba ka tafe sira la muso ye san 1 ni kalo 3 k'a kunfɛ silamɛ furusiri la san 1 ani kalo 3 san 1 ni kalo 3 an ko ni silamɛya la Mali la yan ko n'o bɛ kɛ ne man deli k'a ye dɛ a k'ale don muso ye maintenant o kɛlen na sisan ne ye a ko kɔrɔkɛ Ɲanginɛ wele ja u n'o bɛnmakan de don o de bɛ ka nkalon tigɛ o y'u fa denkɛ fɔlɔ de o wolola ne tigɛ kɔnɔ depuis a ba ma furu o ye jɔnni fa denkɛ fɔlɔ o ye Mamu ninnu fa denkɛ fɔlɔ de parce que o wolola k'a ba to ekɔli la Mamu kɔrɔkɛ don a wolo kɔrɔkɛ don mais u tɛ ba la donc olu de ye complot ninnu dilan ne kama sisan hali ne fa ka dugukolo ko a y'o kuma bɛɛ fɔ arajo la o don furu ko ne dugukolo ko bɛ ɲɔgɔn sira donc o Ɲanginɛ o dɛ u ka complot de don comme ale ye Mamu gɛn ka bɔ a ka so k'a tɛ sunkuruba mara sisan a fɔra ko cɛ wɛrɛ bɔra Mamu nɔfɛ a b'i bɔda de ɲini sisan ne min y'a fanincinin ye k'a fɔ k'a bɛ ne cogo mais an ka badenya bɛ fara nin sen an ka sinji an ka du bɛ ci nin sen nin ko kelen da la parce que ne y'u don n'an kan wule su bolo u nana ne yɛlɛ yiri la ma taa kɔkɔ ma taa ba ko n sigilen ka so ka na n da don kuma la wa ni n'an tan wule su ko ye tiɲɛ ye damajimala kɔnɔ ne y'u don n'an tan wule su bolo wa n fa ka dugukolo min fana feereliw fɛ min n'an y'a tila ka ne ni n dɔgɔninw to yen a dugukolo n y'a kalifa n'an tan wule su la a mana kɛ cɛ o cɛ bolo n'an tan wule su k'a labɔ ni n'an tan wule su ye ne fa ka dugukolo bɔ ka di yan n bɛ sagajigi kɛ k'a jansa o de ye ala sago i sɔrɔ an b'a fɛ ka min dɔn Mulayi ka furu in barisabu an nana kibaruya wɛrɛw mɛn k'a fɔ min ye awa Mamu yɛrɛ ye k'a ko a labanna a ye rendez-vous dɔ di awa Karimu Tarawele ma k'a fɔ ale bɛ école de santé la sisan waati dɔ la a bɔra Mulayi fɛnɛ fɛ yen barisabu ko an n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ ma dɔn aw ye furu siri n'aw tun bɛ o yɔrɔ kalama k'a fɔ a kun ye a ka minɛnw fɛnɛ cɛ a kun bɔra Mulayi fɛnɛ fɛ yen waati la ko an n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ a b'o kalama wa ani Mulayi ka fɔ ɲɔgɔn kɔ Mamu furu sirila le 12 mai 2017 le 12 mai 2017 u ye kabiri furu sirila don min kabiri Mamu wolola a kun ma deli ka se ne ka so yan depuis a wolola a sera a ka furu siri don de a sera ne bara yan a nana ne fɛ donc ni complot ni Mamu yɛrɛ sen b'a la koyi parce que n'i b'i cɛ kɔrɔ fɛ pour que i bɛ taa cɛ wɛrɛ ka wari minɛ a ma kelen nana yan ka na a ka furu nafolo ne bolo de y'a don a bolo n sere filɛ joli a ka furu nafolo min dira a ma
darasi wafla ne bolo de y'a don a bolo ka tila ka kɔnsin d'a kan n ko n'i bɔra nin furu in na i mako salen don dɛ n ko parce que i ye fɔlɔ tiɲɛ o tun ye polisi dɔ ye o tun ye polisi ye a fɔra i ye k'i ye filanan tiɲɛ n t'o kalama nin y'i sabanan ye n'i ye nin tiɲɛ n'i mako salen don dɛ parce que damaɲumala bɛɛ mɔgɔ si da tɛ don i ka furuko la n ko nin ɲɔgɔn ma deli ka k'anw ka du kɔnɔ ne y'o kɔnsin de pas a ma a taara o cogo la wa ba min bɔra kangaba kana furusiri kama o tɔgɔ ye Bintu Kante o Bintu Kante u ma si ya yɛrɛ u nana kana bɛn ni furusiri ye wula fɛ furusirila u ye maa mun ka minɛn bɛɛ cɛ a dɔrɔmɛ kelen a kupɔn kunkuru ma to ne ka so yan a don kelen pe bɛɛ o de kosɔn maa min ma deli ka su kelen si ne ka so ka dun bɛ kati fo yan a ma deli ka su kelen si ne ka so n tulo b'u la fana ko u ko Mulayi ko k'a bɛ ne ka du ci ka jɔ jɔnni ka siran Ala ɲɛ quoi bila ka taa maga jɔnni ka siran Ala ɲɛ ne man kɛnɛ ne bɛ n ka bana jɔrɔ fɔlɔ ne ni Mulayi da ma jɛ soko kuma ma Mulayi ma deli ka dɔrɔmɛ di ne ma ko Keyita nin minɛ a ye fɛn min di yan ni n b'o lakali zɛrɛ baara kelen an natɔ parce que an ye taa ni ka segin min kɛ tribunal ni BT la ne jabɛtitɔ tile n'u bolo su saba n bɛ tile hali ji n t'a min ji su sabanan de la an natɔ a zɛrɛ baara kelen san 200 ka di yan n'a bɔr'o la n ma deli a ma bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ n ye wa kabiri furu tun sirila depuis le 12 bɛɛ u tun ma deli ka se ne bara ni mankan bɔlen t'a la mankan bɔra la tuma min na dɛ ko maa mun ye tile 15 tun y'a kun fɛ a nana fɔ ne ye dimanche donya dɔ fɛ n ko Mulayi n ko maa mun ye aw ye nin temps bɛɛ kɛ aw ma se ne bara yan nin ko in bɛɛ kɛra aw ma se ne kabiri furu sirila aw ye ne bara bila aw ye ne bila pewu n ko mais a ka ɲi n'i ye aw mɛn ne ɲɔgɔn ma ko furu diyalen don n ko sinon n'a ganna aw ko a bɛ boli ka se yan a ko ne ma ko ne ka n sigi k'a ka i dama tigɛ a sɔrɔla ka na ni kibaru de da ne tulo kan ko maa mun bɔ tile 15 tun y'o ye ne ko n ko bon n ko sini bɛ maa min b'i ye e mana fɔ ne la ne sinji den don ne n'a fa de ye sin kelen min n ko walahala maa min bɛ ye sini bɛ o tun bɛ bɛn ntɛnɛn ma o lundi a ye maa mun ɲinini kɛra mɔja u bolila ka t'u dogo commune 1 procureur général o ka substitut ka bureau u taara tile bɛɛ fo wulada fɔ an ye gardiw bila ka t'u nɔfɛ jɔn tilenna ye maa min ni kɛ Karimu kɛ u tilenna ye mun na u ka ma t'u dogo ye u taar'u dogo ye donc sisan Dara procureur Jara o de ye mɔgɔ bila sisan ka procureur dɔ in wele o ko k'ale bɛ congé la ko mɔgɔ dɔw bɛ i ka bureau kɔnɔ k'u tilennen bɛ i ka bureau kɔnɔ ko kabini sɔgɔma k'ale t'o kalama ko ye jɔn ni jɔn ye ko Mariam Keyita ni Karimu Tarawele o procureur fana bɔra kalama o cogo de la donc o ka sɔrɔ ka gardiw de bila ka t'u nɔfɛ a don k'an bɔra yen 23h an bɔra tribunal BT la parce que u y'an bila ka taa BT la ka taa bɛɛ ka audition ta donc ne kɔni bɛ min dɔn maamu ko la o de ye nin ye Janginɛ Keyita bɛ ka min fɔ vengeance de don a n'a badenw ni ɲɔgɔn cɛ ne ka sira foyi t'a la Janginɛ tɛ se ka foyi kɛ ne la ne den de don vengeance de don cogo di parce que ale ba ma man di fa bolo donc n'ale ba ma man di ale minnu baw mankari a t'a essayer k'i venger o tɔ la parce que ale ko ne ma k'ale tɔgɔ tiɲɛna nin problème na k'ale da t'a la a y'o fɔ dɛ ala ye min fɔ radio la k'ale ko ne ma k'a da t'a la o ye tiɲɛ ye dɛ ne y'a wele n y'a wele parce que ne tun b'a fɛ k'a averti Karimu de y'a tɔgɔ fɔ gendarmerie la n'o tɛ ne ni e bɛ bɛn ko kan sisan an bɛ taa gendarmerie la i bɛ ne kɔnɔ fara ne tɛ e tɔgɔ fɔ Karimu de y'a tɔgɔ fɔ ye Karimu de y'a tɔgɔ fɔ ko cogo di Karimu de ko Janginɛ de ye den d'ale ma Janginɛ Keyita ko de ye den d'ale ma maamu kɔrɔkɛ maintenant maamu kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen ko Modibo k'o de kɛra den fa ye ka o muso kɛ denba ye e kɔrɔkɛ bɛ taa k'e ka den fa ye cogo di yala ka gɛlɛn donc u y'o kow de kɛ mais ne y'a kɛ vengeance de parce que hali muso min nana furusiri la yan n'o ye Modibo tɔgɔ in ba ye
o musoni oni do yin tebe ni mama ti be mamba ni mamba ti be mais avoro yo ko mamu ye chewere soro ko min gapsani karimi donc sintana wulla an be fem fere be tige saka ni fulu in boy côté yo fere be tige donc ne ko me min do mamu ko la o de ni bon c'est ça ere ka la yini mu yebi parce que anya me fene ka fo mamu ere adatugule do oko abebule mu yase mamu jogole yase bule chogodi chogomina muso kele ebe palon na chawni yon je beka moko kungara yon na ibe ntamine ya ibe kini ntamine ya donc nous yon soro antita ka solo ta ko a jogole ya la si c'est comme nya fi to ngo karmu ko kaya bakata fi sira mo ko kaya bakata fi sira e ke tlakata ke ni mulai kella e i dugo kito e ko sola keni kana le takata le luje fo jeli bugula o te mamu jogoyi a donc karmu ki ala loje jeli bugula fo jeli bugula karmu yela dum be samaya tala dugo fo jeli bugula donc abi to kana walla mo lu be karmu bulu karmu ta ata mo lu de la kana blay walla ni ko inkerati munde mo ko chama be ka fe kuma chama fala utanya donde ne le tulo be slame do lo be ka kuma ni na ko sabali ka sala alanye ambe be ala de ko koy ne denu aka sira nyuma ta o de kalini nde o tod man ka fo de kalini mais ni sira tu est ce que mo di dane ko ke ala mo koy oh karmu wera dum fana be ka solabi aw ka hakilina jmew ne ka kalmu ya yere do kasola chogodi kalmu ya yere do kasola chugomina am be betela domina renseignement dila net taranga audition di CBR Jema yen ga net la nen na sura ya ko shirifu kalande kalmu yere ale ni mulai nana kuma ka nyogondo siza nana nimisa animisa le ya ko mulai ma ko ni jamu yale yininga kale ba fo o ka ya fanyo ma kan ko imbla kale bu no kuma fo ko parce que ale karamo de mulai donc ale u jena muso ko sabu kale ale be je muso ko ala terke de kumbe adu kale be je kuma imbe fora terke nyana ko kale be je muso ko parce que ale ni shirifu te kele ke nyon muso ko la kale be je muso ko on na le yo kuma fo ne no ko ndo horon kandidu na ya boa srafe ambe bako ambe be karmu ko na ya boa srafe ongo na ma boa srafe na ko injugu ya manake miye aliri kungodo oh usuma ko odu ma ye le lendemain net le ben to la radio so mo hoda net le ben mulay to la radio so mo hoda ne de bali bana ko go hombe soni masu ko karmu yo plenti ga mulay kama nto kalama te fuy dola okay o kuma kan labana e ka kuma kan labay me ne ka kuma kan labay mi sherifu mulai al na sudo mam bidama nte bwa ko binte bwa ko sini ne te karmu don nte karmu su mo ko do mo ko shimana ne barayan karmu ka mo ko la wanyo fo nya fo procureur nyana chukomina ni makhle fo procureur nyana ngo parce que procureur ni ni ko ne hakina ni ngone be siru di ko wone sirane ma sunani farla kana ni ne ambe ci la meiko donc mulay be yoro ne be mulay ka drome tene kono nta don na bora izere barakele mi sanga dian mo mana fo ko mulay sojo ka ne ma de wi ay warta labda ne jangene ke tammi am fo nya ni nan tan wulen suto nyokona jangene yere di jangene de nga uta mamu no fa dinga falay mamu no fa dia ka tan mo bisa bay telma ka dinga cha awa yere to ko ne to ko Boubacar Keita yere sigoro be numero ne be bagine da kangono ya nsigile mbe ede furu siri mulay ede furu mamu furu siri mulay ma wamba ko bi salen ko sangre ni kalo saba
famuna ya famu aiwa wa me mulai ko de me samula kan bon korotela we kan fen ka du ka ke me samula ino fe amado me liale nyin kalim fasula ha ma duro me nyina fe mulai fe mamu ko kili ni ala si mulai la sene kasuya mamu de na naike ole na nai nen da do famuna wala iketa ba ni che Sisa ne fa ma ko awa ne ba ira to di jamu Aminata Dambele. Aiwa min bɔra ka kuma sisan mun ye Ne ka sotigi de don. e ka sotigi don Awɔ. aiwa e bɛ mun kalama mamu ka ko in na Ne bɛ min kalama mamu ka ko in na. Mulai bɛ bɔ mamu nɔfɛ kuma mɛn. Mulai ye mamu ɲininka. Ko yala mamu bɛ furu la wa? Mamu ko k'ale tɛ furu la. Ko furu b'a kunna wa? Ko furu t'a kunna. Mamu ye a b'a den fɔlɔ. A y'o ka numéro di Mulai ma. Ko ni Mulai ka ɲɔgɔn wele. o tɔgɔ ye di O tɔgɔ ye ko Drissa. Mamu y'o Mulai y'o wele. K'a fɔ o y'a fɔ Mulai ɲɛna ko Mamu ni Karimu ka furu sara. K'ale Karimu ɲininka ko Karimu ko ale tɛ Mamu fɛ bilen ko furu sara. K'u tilala tuguni ka tila ka Karimu yɛrɛ terikɛ Drissa tilala ka Karimu yɛrɛ terikɛ ɲininka. o jɔni Terikɛ in tɔgɔ tiɲɛna o m'o fɔ ne ɲɛna. Ko o ko Karimu ko k'a tɛ Mamu ko la bilen. Ko nin ye Mamu ko bannen k'ale tɛ se Mamu ma. Donc Mulai ni nana bɔ Mamu nɔfɛ. I y'a mɛn? Mamu ko a ma a ko Mamu ma ko ne b'i fɛ ko k'i furu ko komi ko furu t'i kunna. Mɔgɔ t'i nɔfɛ o ma kanu kɛ. Mulai ye Mamu taatɔ de bitigi la bɔtɔ butigi la. I y'a mɛn? A bɔtɔ bitigi la a y'a lajɔ. Mamu yɛrɛ kuma sɔn ka jɔ. A k'a ma ne b'a fɔ i k'i jɔ. I tɛ sɔn k'i jɔ ne tɛ mana mɔgɔ ye koyi. Mamu y'i jɔ. o kɛra logement social in A kɛra logement social la. A k'a ma k'e bɛ bɔ min a y'i bolo kun jɔ u ka so la. A ko problème t'a la ko Mamu ka taa. Mulai seginna ka taa a ka taga la. O dugusajɛ sufɛ Mulai taar'u fɛ yen k'i ɲɛsin fa de la. Ala min ɲɛsin Mamu ma a ye ɲɛsin fa de la. Ko yala ko jɔn ye yan dutigi ye. O y'a sɔrɔ fancinin bɛ yen o ko k'ale de don. o tɔgɔ ye di Lamini Keita. Ko ale de don. Ko bɔn ko n ye fɛn y'i ka so min diyara n ye. Ko ni furu t'a kunna ko n b'a fɛ ko k'a furu. Ko furu t'a kunna. K'a tun bɛ furu min na ko o cɛ ko k'a jɛn'a kɔ. Donc Mulai nana ka woro bɔ yen nɔ yɛrɛ. Ka woroba ni nafolo k'o bila ka na anw ma yan. Furusiri selen Mulai n'a ka mɔgɔw nana ka na k'u b'a fɛ ka n'u ka furusiri. O kɛra sungaloma kɔnɔ na. K'u b'a fɛ ka n'u ka furusiri. An fɛnɛ ye furusiri k'a d'u ma. O ma hali san kelen bɔ fɔlɔ. Mamu taara ka tila ka taa muruti tuguni ka taa ko cɛkɔrɔ in bara. Mɔgɔ min ko k'a y'i haramu a y'a ba ka tafe siri la. E bɛ taa mun wɛrɛ ɲini o fɛ tuguni. san kelen ni kalo saba kɔfɛ San kelen ni kalo saba kɔfɛ. k'a kun taara damandaw bɛɛ la wa Mamu a damanda la jango a la. Kure Mali a kɔrɔw de bɛ yen. A taara o la kɔni bɛ se ka taa o la. Ne kun t'o kalama. Mais n'u ko k'a tagara n t'o kalama. I y'a mɛn? Ayiwa a ko kɔni nana kɛ nin cogo la tan. A nana kɛ tribunal la tagaw ye ka na Mulai yɛrɛ nana ka na an fɛ a don dɔ la. Ne ye Mamu ɲininkali k'a la. A ko baasi foyi tɛ yen. A ko k'a mago b'a burankɛ de la o y'a sɔrɔ nin bɔra. Ne ye ci bila ni ma nana. O nana a ko k'ale ni Mamu bilala ɲɔgɔn na ko Mamu bɔra. K'a bɛ tile 15 bɔ. Mamu bɔra garizigɛ bɛ Mamu na kalo 2. Mamu taara ani Karimu ka taa kɔnɔ in tiɲɛ. Cɛ ka garizigɛ tiɲɛ. ka cɛ den fa sa Ka cɛ den faga kɛ. I y'a mɛn? Est ce que o yɛrɛ ye hɔrɔn baara ye? sanfɛ Mulai kile k'a ta a ye garijɛgɛ sɔrɔ o fɛ Awɔ. kalo 2 n'o bɔra A n'o bɔra. a taara o ci A taara o tiɲɛ. ani Karimu Ani Karimu. I y'a ye wa? Sisan nɔ. Ayiwa. A ko an balimaw ko